अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। झटका प्राइज़ बांड के तमाम व्यूवर्स को खुश आमदीद और मेरे तमाम चैनल को देखने वाले व्यूवर्स को दिल की अथाह गहराइयों से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, झटका प्राइज़ बांड के मुनफरिद नायाब और बेमिसाल रूटीनों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर किया करें ताकि हमारी मज़ीद हौसला अफजाई हो सके। दोस्तों, आज झटका प्राइज़ बांड चैनल की जो ये वीडियो बनाई जा रही है, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक क्लोज़ की है और इसमें इंशाल्लाह सिंगल आंकड़ा आप लोगों को देंगे। कुरानदाजी 16/10/2023 को है, शहर मुजफ्फराबाद है और बांड है 750। यहाँ पे सिंगल आंकड़ा की रूटीन है। सिंगल आंकड़ा में सिर्फ और सिर्फ सिंगल क्लोज जो है वो एक कार है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि फर्स्ट के क्लोज फिगर की रूटीन जो है वो क्या है और उस रूटीन में कैसे ये हिंसा निकल रहा है। ये वीडियो बिल्कुल शॉर्ट है। ये 2023 के ये नंबर्स हैं। 2023 के 02/41/28 से लेके 09/37/77 तक जो है ये हम इस रूटीन का मुशाहिदा करेंगे कि 02/41 से लेके अब तक कैसे ये क्लोज फिगर जो है किस तरतीब से और किस तरीके से आ रहे हैं। इसमें एक दो चीज़ें हैं जो आप लोगों से डिस्कस भी करनी है, उनको मुशाहिदा भी करना है आप लोगों ने और देखना भी है कि मैं उसको कैसे बयान कर रहा हूँ। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा। दोस्तों, 2023 में जो नंबर लगे 02/41/28 इससे लेके 09/37/77 तक, तो इसमें आंकड़ा हमने यहाँ से लेना है। ये आंकड़े को मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ब्लू कलर दिया हुआ है और इन आंकड़ों को हमने जमा करना है और इससे निकलने वाले हिस्से जो है वो किस रूटीन के हिसाब से आ रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आते हैं कि 02/41 में सबसे पहले हमारे पास 02/41 था। तो 0 और 2 को जब हम जमा करेंगे तो 0, 2 को 2 और 3 इसमें से एक हिस्सा बढ़ाएंगे, 2 और 3 इनके घर ले लेंगे, 2, 3, 7, 8। तो इसमें 2 का हिस्सा जो है हमारे पास क्लोज की सूरत में आया। आगे दोस्तों 62 का आंकड़ा लगा, तो 62 में 2 जो है हमारा ये कामयाब हुआ। तो 62 को हम बाहर लेंगे और 6 और 2 को जमा करेंगे तो 8 आएंगे और 8 से 1 बढ़ाएंगे तो 9, 8, 9, 3, 4 हमारे पास हिस्से थे। तो हमारे पास आगे 40,000 के बाढ़ ने नंबर लगाया, 29 का आंकड़ा लगा। तो इसमें 9 का हिस्सा जो है कामयाब हुआ। इसी तरीके से 9 और 2 11। अब दोस्तों, यहाँ इस रूटीन को समझना है कि जब भी 11 का हिस्सा आ जाए तो वो कैसे चलेगा। तो 9 और 2 को जब हम जमा करेंगे तो 11, जब 11 का हिस्सा आ जाएगा तो उसमें 1 और 1 को माइनस कर देंगे तो ये 0 आएगा और 0 से 1 बढ़ाएंगे तो 1, 0, 1, 5, 6 हमारे पास हिस्से थे। तो यहाँ पे ये 0 का हिस्सा हमारे पास क्लोज की सूरत में लगा और 90 का आंकड़ा लगा, फैसलाबाद ने लगाया। तो दोस्तों 0, 9 जो है इसको जब हम जमा करेंगे तो हमारे पास सिर्फ 9 ही आता है। और यहाँ इस चीज़ को भी ज़हन में रखना है कि जब भी आंकड़े की जमा 9 आ जाए, इस चीज़ को जहन में रखना है। 9 को जब हम जमा करेंगे 9 और 0 को तो हमारे पास 9 आया, 9 में से 2 बढ़ाएंगे तो 1 और इनके घर लेंगे 9, 1, 4, 6। अब इस रूटीन को आप लोगों ने जहन में रखना है। आगे मैं इसको एनालाइज करके आप लोगों को इसकी वजाहत भी बताऊंगा। आगे फिर आंकड़ा लगा 54 का, पेशावर ने लगाया। तो 54 को जब हम जमा करेंगे 5 और 4 9, तो 9 से 2 बढ़ाएंगे 1, 9, 1 और इनके घर ले लेंगे 9, 1, 4, 6। यहाँ पे मैं थोड़ी सी गलती कर गया, यहाँ पे 4, 6 है, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको 4, 6 ले लेना है। उसके बाद फिर 9 और 6 को जमा करेंगे, 9 और 6 15, 5 और 1 6, 6 से 1 बढ़ाएंगे 7, 6, 7, 1, 2 जो है हमारे पास हिस्से हैं और इन हिस्सों में से एक हिस्सा जो है क्लोज की सूरत में लगना चाहिए था। तो यहाँ पे 6 का हिस्सा जो है आगे लगा 16 की सूरत में। यहाँ पे 6 का हिस्सा लगा, यहाँ पे भी 6 का हिस्सा लगा। अब यहाँ पे 6 और 1 7 है, 7 से 1 बढ़ाएंगे 8,
تو ہمارے پاس 7 8 2 3 ہندسے ہیں. 7 8 2 3 جو ہے اس میں سے ایک ہندسہ جو ہے کلوز کی صورت میں لگنا چاہیے تھا. تو یہاں پہ 7 کا ہندسہ جو ہے کلوز کی صورت میں لگا اور آنکڑا لگا 47 کا. شہر کوئٹہ نے لگایا. اب 47 ہے, 4 اور 7 11 ہے دوستو. جیسے یہاں پہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ جب 11 کا ہندسہ آ جائے تو 11 کو 1 اور 1 کو ہم نے مائنس کرنا ہے. ٹھیک ہے, 1 اور 1 کو ہم نے مائنس کرنا ہے اور پھر اس کا ہندسہ لے لینا ہے 11. اس میں بھی وہی 0 1 5 6 جو ہے وہ آئے گا. 0 1 5 6 میں سے 5 کا ہندسہ جو ہے یہ ہمارے پاس کلوز کی صورت میں لگا اور 35 کا آنکڑا لگا اور 5 ہمارے پاس کامیاب ہوا. دوستو یہاں پہ 3 اور 5 کو جب ہم جمع کریں گے تو ہمارے پاس آتا ہے 8. 8 سے 1 بڑھائیں گے 9. 8 9 3 4 ہمارے پاس ہندسے تھے کلوز کی صورت میں. تو یہاں پہ 8 کا ہندسہ جو ہے کامیاب ہوا 38 0 5 لگا. تو دوستو یہاں پہ 8 اور 3 ہے تو یہ بھی وہی چیز آ گئی کہ 11 کا مفرد آ رہا ہے. تو اس میں بھی ہم نے 1 اور 1 کو مائنس کرنا ہے. 0 1 5 6 تو اس میں سے 6 کا ہندسہ یہاں پہ کامیاب ہوا اور 36 کا آنکڑا لگا. دوستو 36 12 62 کوئٹہ شہر نے لگایا. تو یہاں 6 اور 3 9 ہے. یہاں پھر ہمارے پاس ایک بار 9 کی جمع آ گئی ہے. جیسے یہاں پہ 9 کی جمع آئی تھی, یہاں بھی 9 کی جمع آئی تھی. 9 1 4 6 تو یہاں پہ دوستو ہمارے پاس 9 کا ہندسہ جو ہے کلوز کی صورت میں لگا. اب یہاں پھر 9 ہے. 0 اور 9 کو جمع کریں گے تو 9 آگا اور یہاں پہ بھی 9 1 4 6 کا ہندسہ ہمارے پاس کلوز کی صورت میں ہے. اب دوستو یہاں پہ آپ لوگوں نے ایک چیز کا مشاہدہ کرنا ہے. میں یہاں پہ اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کر لیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. یہ 9 کا جو حاصل جمع ہے یہ, اور یہاں پہ بھی 9 کی جمع جو ہے یہ ہے. یہاں پہ بھی 9 کی جمع یہ ہے. اس کو میں نے ہائی لائٹ کر لیا, یلو کلر دے دیا. اب دوستو یہاں پہ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ 9 0 کو جمع کیا 9 1 4 6. یہاں سے اس نے 4 کا ہندسہ لیا, یعنی اس فیملی میں سے 9 1 4 6 میں سے اس نے, یہ فیملی ہے, اس میں سے اس نے 4 کا ہندسہ لیا. آگے اس نے 6 کا ہندسہ لے لیا. یہاں سے دوسری جگہ سے لیا 4, یہاں سے تیسری جگہ پہ, یہاں پہ چوتھا ہندسہ جو ہے اس نے 6 کا لے لیا. اب یہاں پہ یہ میں تھوڑی سی چینجنگ کر دوں یہاں پہ آپ لوگوں کی غلطی نہ ہو, تاکہ یہاں پہ اس چیز کو ذہن میں رکھ لیں. 9 1 4 6 پھر اس کے بعد اب یہاں پہ 9 1 4 6 ہیں تو یہاں سے اس نے پہلا ہندسہ لیا. اب صرف اور صرف یہ 1 کا ہندسہ ہمارے پاس بچتا ہے. یہ دوسرے یہ بھی لے لیا, یہ بھی لے لیا, یہاں پہ یعنی 4 اور 6 بھی آ گیا, 9 بھی آ گیا. اب ہمارے پاس صرف اور صرف اس فیملی میں سے 1 کا ہندسہ بچتا ہے. تو اس لیے یہاں پہ شہر مظفر آباد میں ہمارے پاس جو ہے انشاءاللہ جو نمبر لگ کے جائے گا وہ نمبر انشاءاللہ یہاں مظفر آباد میں جو نمبر لگے گا وہ صرف اور صرف 1 کا ہندسہ ہوگا, اور وہ 1 یہاں پہ میں انشاءاللہ لکھ رہا ہوں. تو یہاں پہ کلوز کی صورت میں صرف اور صرف 1 کا ہندسہ آنا چاہیے. میری آبزرویشن کے حساب سے آگے آپ لوگ اس میں سے دیکھ لیجئے گا کہ جو ہندسہ آپ لوگوں اس میں سے فائنل لگے تو وہ آپ لوگ چوز کر لیجئے گا. تو دوستو اس 1 کے ہندسے میں مجھے ایک دوست نے کمنٹس کیا تھا کہ میرے پاس 6 7 8 9 کے ہندسے جو ہیں وہ بند آ رہے ہیں. تو ہمارے پاس 3 4 9 میں سے پھر 3 اور 4 ایک ہندسہ بچتا ہے. تو اس میں 4 کا ہندسہ جو ہے پھر میں فائنل کروں گا اوپن کی صورت میں, اور یہاں پہ ایک ہی سنگل آنکڑا بنائیں گے 41 کا. انشاءاللہ اگر اللہ کا منظور ہوا تو انشاءاللہ یہ 41 کا آنکڑا لگ کے جائے گا. دوستو اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو, ویڈیو اچھی لگی ہوئی ہو, تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور اپنے کمنٹس کا اظہار ضرور کیا کریں. چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کریں. نئی آنے والی ویڈیو تک آپ لوگ سے اجازت.